Sir, nakamas ko lang po ako, sir. Listen, listen. No. Mamas ko po, sir. Mamas ko ako, sir. Ano yan? Nakatrabaho yung tao dito. Hindi, namamas ko ako, sir, eh. Ayun, namamas ko lang, sir. Pakain lang. Pakain lang, sir. Pakain lang, sir. Sir, pagkain lang. Pagkain lang, sir, eh. Wala, sir. Bakit, sir? Mamas ko nga ako, eh. Nagulat ka, sir? Nagulat ka, sir? Tingin mo. Ha? Tingin mo. Ano na? Nagulat ka? Tingin mo, hindi. Parang hindi naman, eh. Yan, gulat ka, sir? Listen, sir. Vlog lang po yun, sir. Ayun, sir. Hi na lang po, sir. Hi na lang po, sir. Hi na lang po, sir. Ayun, sir. Hi na lang kayo, sir. Hi na lang kayo, sir. Naka-vlog po yan, sir. I don't want peace. I want problems always. Kuya. Mamas ko lang ako. What? Mamas ko lang ako. Bakit? Mamas ko lang ako. Kaya mamas ko lang ako, kaya. Kaya mamas ko lang ako. Mamas ko lang ako, kuya. Ba't ka kasi tumalon? Ha? Ba't mo ano? Ba't ka kasi tumalon? Ang hilig mo magkape. Run. I don't want peace. I want Bakit problems always. What? I don't want peace. I want problems always. Happy New Year! Happy New Year! Ay, salamat! Thank you po! 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 I don't want peace. I want problems always. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Aginado lang po! Oh, practice lang yun para sa darating na New Year. Salamat!